Good morning guys, subani ko ninyo ang akong partner karon sa Sunrise Serenade dinhi sa NCCC VP Bahada. Karon managan mi og 12 kilometers gikan Bahada to Rojas tapos pabalik. Okay, so ang dagan na mo, pacing na mo sa ang partner guys, 7 to 8 minutes per kilometer. So medyo easy run lang siya guys. Yo lang. Muna ni karon guys, few meters na lang na nami sa 12 kilometers turning point sa may Rojas Avenue. Mga bibo kay din na may mga pitik. So smile lang, kauban akong partner. Sa turning point 6 kilometer kay din niyo makuha wristband na pamatuod nga nag-turn ka sa ilang turning point. Tapos naay mga refreshments by Pocari at saka snail pacers. Nagdagag saging, foods, salt, and more. I love. So 6K down, 6K to go. So karon guys, kinahanglan na mi 6 AM na siya. Tapos almost na mi sa may NCCC VP Bahada. So na nami sa corner sa Bahada, few meters, last stretch na lang. Few meters, last sprint, doylo na magtagan para sa strong finish line na. So yun, finish na ako. Then sumunod na din aking love, strong finisher din, 12K finisher. Congrats sa amin. Congrats sa Sunrise Serenade sa event by Team Jigon. Results should be coming from the organizing team, and once it's ready, then let's proceed with our raffle draws. Make sure that all your raffle stubs are being So yun guys, strong finisher. Thank you Team Jigol for opportunity ma-design ang t-shirt, medals, whole event ninyo. Thank you.